नमस्कार जय श्री जगन्नाथ मु आपनकर पापन ब्लॉगिंग वेलकम करछि मोर यूट्यूब चैनल को। जदि प्रभु जगन्नाथ को भल पाउथिबे ताले निश्चय लाइक्स करिवे शेयर करिवे और कमेंट रे भी जय जगन्नाथ लिखिबे। आज टॉपिक बहुत किसी स्पेशल कौन स्पेशल सेटा आपण माने पूरा वीडियो देखले जानि पारिबे। किंतु ता पूर्व मु आपण मानकु किछि कहिबाकू चाहूछि। जदि मो कथा आपण मानकु भल लागे ताले निश्चित भाबरे मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे। आज होछि एप्रिल मास 27 तारिख। यही एप्रिल मास 27 तारिख मो पाई गोटे बहुत बड़ स्पेशल दिन। ये एप्रिल मास 27 तारिख स्पेशल दिन से दिन हूँ मो भाईर बर्थडे माने कृष्णार बर्थडे। तो समस्त को अनुरोध करी समस्ते कृष्णा को हैप्पी बर्थडे विश करंतु आउ तांको टिके आशीर्वाद करंतु। आपण तो सब किछि जानिछंती फिर भी समस्त को मो अनुरोध करी तांको टिके सपोर्ट करंतु। माँ को भी सपोर्ट करंतु समस्त को सपोर्ट करंतु आउ रुद्र को भी सपोर्ट करंतु। ता सहित कृष्णा को हैप्पी बर्थडे विश करंतु। आज हूँ एप्रिल मास 27 तारिख। इस कृष्णार बर्थडे सहित आउरी गोटे स्पेशल जिनस अनाउंसमेंट आमर हबार अच्छी। तो सेटा आपण मानक मु निश्चित भाव में देखैबी कौन अनाउंसमेंट हबार अच्छी। चलतो वीडियो देखा प्रथम से जगह को जीवा आठ जाकि आम पूरा वीडियो देखा। जदि वीडियो निश्चय भल लगे आपण मैंने मत निश्चय सपोर्ट करेंगे बोली मोर आशा अच्छी। आउ जोटा अनाउंसमेंट हम ताकू मध्य आपण माने सपोर्ट करेंगे बोली मोर आशा अच्छे। तो चलतु जीवा से जगह को। तो देखो आम आसीचु यही सेवाश्रम को जार ना हूँ ऊप सेवाश्रम जोटा कि यूनिवर्सल फ्रेंड फाउंडेशन रो। तो ये आम कृष्णार बर्थडे सेलिब्रेशन करने आसीचु। आप देखिपे आम एंट्री करूँ भितर अनाथ आश्रम और बुद्धाश्रम। ये मुझे शुणिली आ जानी बहुत स्ट्रगल आईटा एक्चुअली मोर फेवरेट मैडम जी सुजाता मैडम जहाँ मु प्रेम निरंजन फाउंडेशन माने जीता मैडम को फंक्शन में देखी थी। तो ये आसिली तो बहुत खुशी लगिला। तो चलतु भितर को जावा। एप्रिल 27 तारीख गोटे स्पेशल डे। तो कौन स्पेशल डे आपड़ी से आज जानी सारे कृष्णार बर्थडे ता सहित पछपटे आपने देखिए लिखा महेंद्र फाउंडेशन जोटा कि आम गोटे बड़ प्रयास था कि आम डिस्कसन भी करूँ एमती गोटे करूँ बोलिकी। जोटार फाउंडर अच्छा माँ अच्छा संघमित्रा पंडा। तो आपण मानक अनुरोध करी समस्ते आमको टे ब्लेस कर फाउंडेशन बहुत आगे को जाओ और मो पिना बाबा ना बहुत आगे को जाओ। तो बस से कहबी तो कौटी अच्छी कौटी आम आज सेलिब्रेशन हो पूरा कवर कर। चलते आप गोटे चश्मा दे मो पॉकेट रे थिला गोटे चश्मा टा मो किनी खला से जे कहले मो पेन शर्ट पिनी के गांधी जी चश्मा या बड़े जाओ मते खरा रे रखिया कोन करे जेंती से बुझिबे सेंती बुझे भाई सोते गोटे बड़ एनजीओ भाई हम ब्लॉड प्रोटेक्शन काम करो आशीर्वाद दिया फोटो फोटो क्यों उठाओ फोटो उठाओ भल वार्ता दिया आज आम पो किसान शुभ जन्मदिन अच्छी जेहेतु ये जन्मदिन को स्मरणीय करने बापा उद्देश्य आज गोटे फाउंडेशन शुभ उद्घाटन कर शुभ उद्घाटन हबार उद्देश्य एक कैंसर पेसेंट किपरि भाव दुखर बोझ को निजे तुले आज एक भिन्न एक प्रयास आरंभ कर एक समाज एक उच्च वार्ता आज गोटे विशेष मुहूर्त गोटे माँ पुअर जन्मदिन विशेष मुहूर्त नुहे असहाय लोक आज माँ पुओं अनेक बोझ माँ मुंडिया नौ शुभ दिन
ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ ଆମ କୃଷ୍ଣାର ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ନାଁ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି ବି କେକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବାହାରିଲା କିଷାନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ବାପା ତାକୁ କିଷାନ ଡାକୁଥିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ହିଁ କୁହାଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କୃଷ୍ଣ ଡାକନ୍ତିନି, କିଷାନ ଡାକନ୍ତି। ତ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ ତା ବାପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିଲି ଏତେ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ହରାଇବା ଇଏରେ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କୌଣସି ସଂଘମିତ୍ରା ପଣ୍ଡା ଏମିତି କ୍ୟାନ୍ସରରେ ନ ଛଟପଟ ହଉ, ଆଉ କୌଣସି ମହେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ନ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଇଟା ମିଠା ନା ଲଗାଇବି একটা ধরিବି ଖାଅ ଖାଅ ସେଇଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଜଣ ପିଛା 3ଟା 4ଟା ନାଇଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରେଇଦେବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଯେତିକି ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ପଛରର ହିଷ୍ଟୋରୀ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଇଠି କେଉଁ ମାଉସୀ ରେପିଷ୍ଟ ମାନେ 2.5 ବର୍ଷ ତଳେ ରେପ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ମାଉସୀକୁ କାହାକୁ ହାଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପୁଅ ବୋଉ ହଇରାଣ କଲେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଭାବୁଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ସେଇଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପଛରର କାହାଣୀ ତାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ସତରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଦେଖେଇକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମା, ଗୋଟେ ବାପା ତା ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପୁଅକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ନିଜେ ନ ଖାଇକି ବି ସେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ। ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରଖିପାରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ମା ବାପା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ଜାଣିଛ? ତା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ମା ତା ପିଲାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଇ ପିଇବାକୁ ବଡ଼େଇ କରେ। ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେବେ ସିଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବେ ନା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ହେବେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଷ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ସେଇ ପିଲା ଆଜି ସେ ମାଆକୁ ଆଣିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, କାହାକୁ ହାଣି ଦେଉଛି, କାହାକୁ ବାଡ଼ଉଛି। ସେଇ ମା ରାସ୍ତାରେ ରେପ୍ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି। ତ କ'ଣ ଲାଭ ସେ ପଇସା ପତ୍ରରେ, କ'ଣ ସେ ଲାଭ ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜ ବାପା ମା ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ନା, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମାଉସୀମାନଙ୍କର, ନାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଫିର୍ ବି ଟିକେ ସର୍ଟ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଭାବୁଛି, ହୁଏତ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିବ, ହୁଏତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ସେଇ ସଦୃଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ତ ଆମର ଟପିକ୍କୁ ଆସିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 27 ତାରିଖ ମହେନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ବି ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଥିଲି, ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ ଏପ୍ରିଲ 27, ତ ସେଇଟା କ'ଣ? ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ମହେନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ ଆମେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଅସହାୟତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବୁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କିଛି ସମାଜ ସେବା କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ। ତ ଏଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପିନା ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ପିନା ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଖୋଲା ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କେଉଁ କୋଣରେ ଗୋଟେ ନାଁ ବି ମଧ୍ୟ କରୁ, ଆଉ ବହୁତ ପରିଚିତ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କ'ଣ।
ସମସ୍ତେ आमको सपोर्ट करूँ आउ ये भिडियो कर सारा हुए तो मत लगुच आपण मैंने सपोर्ट करेंगे जना नहीं भिडियो कौ दिन पड़ो फिर भी आपण मैंने सपोर्ट करेंगे तो केमती लगे आम फाउंडेशन आउ यही परिकल्पना जे कर ब्लेसिंग करूँ आउ यही आनाउंसमेंट आपण केमती लगे मत कहे आमर यही जो कार्यटी यही जो समाज को गोटे वार्ता देवा समाज को सहायतार हाथ बढ़ाइबार कार्यटी परिकल्पनाटी केमती लगे आपण मैंने मत निश्चय कमेंट कर जन पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो रही नमस्कार जय श्री जगन्नाथ।